खान साहब इस बात के गवाह हैं। हम आपस में कोई सीरियसली डिस्कशन कर रहे थे, मीडिया के हवाले से जो गुफ्तगू हो रही थी, वो वहाँ से गुजरा है, वापस आया, आकर के मेरे ऊपर अटैक कर दिया। और जब अटैक किया तो फिर मेरे साथ मेरा गार्ड, मेरे साथ मेरे भाई, मेरे एसोसिएट फिर उसको पड़ गए। फिर तो उसकी बीवी, उसके बाकी इर्द के लोगों ने उसको छुड़वाया, फिर वो गालियां दी, वो तो भाग गया, फिर भागा बाकायदा। किसी के पास वीडियो है तो उनको कह देख लें, वो ना भाग जाता तो उसके साथ इससे ज्यादा होना था। सर, फैसल चौधरी साहब अभी आप पे टॉक करके वो झूठ बोल के कि बच्चों की लड़ाई हुई और सुलह सफाई करवाई है। पहली बात तो ये है कि उनका बच्चा होगा फवाद चौधरी, और लिहाजा फैसल हमारे बच्चों की तरह है, वो उनका कोई मामला हमारे साथ नहीं है। दूसरी बात ये है कि खान साहब को मैंने बताया, उन्होंने शदीद मजम्मत की है, ना मैं किसी टाउट से सुलह की है माजी में, ना आइंदा कभी करूंगा। सर वैसे लड़ाई जो है आपकी, वो कौन सी ऐसी बात थी जिसके ऊपर ये मैंने यहाँ आकर आपको पता है कि मैंने खान साहब का मैसेज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिया था कि जब ये सलमान अकरम राजा पे और पीटीआई पे रोज तनकीद करता था, और आजकल भी करता है, और पीटीआई में तकसीम पैदा करने की कोशिश करता है, तो खान साहब ने कहा मेरे बिहाफ पे जा करके पूरी कौम को बताएं उसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक भगोड़ा है, वो पार्टी छोड़ चुका है, लिहाजा जिसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होता वो जो चाहे बातें करता रहे। खान साहब का नाम वो मिसयूज करता था। उस बात पे जब मैंने आकर बताया, उस दिन से उसको तकलीफ थी। अच्छा, ट्विटर पर ये भी चल रहा है कि आपको कोई चोट आई है, बगैर कोई चोट तो नहीं है? बस हाथ पे इतनी सी चोट आई है सर, पैर कोनी पे भी लगी है। नहीं, बाकी कुछ भी नहीं। सर जब कोई कानूनी चाराजोई नहीं करेंगे, हमने जितना कुछ उसने हमारे पे अटैक किया, हमने 4 गुना उससे बदला ले लिया। खुदा ना खास्ता जब कभी अटैक करेगा अब 10 गुना बदला लेंगे, उसको मैं पैगाम दे रहा हूँ। सर, जब आपने खान साहब के सामने ये बात की, नहीं, वो अलग से खान साहब ने उनसे उसके बाद बात की? नहीं, कोई बात नहीं की। खान साहब ने उनसे उसके बाद किसी किस्म की कोई बात नहीं। थैंक यू जी। जाएंगे इसके बाद आप कुछ भी नहीं मामला करेंगे। खत्म हो गया। सिक्योरिटी मेरे साथ हर दम होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सिक्योरिटी के बगैर मुँह बार नहीं करता हूँ। दूसरी बात यह है कि उसको नहीं अंदाजा था कि मेरे साथ सिक्योरिटी मौजूद है, वो ये अकेला समझ के मेरे ऊपर अटैक करने आया, और अटैक भी इस तरह किया कि अब हम आपस में बैठे बातें कर रहे हैं, कोई बंदा आकर पीछे से अटैक कर दे, आप क्या करेंगे? कोई भी बंदा हो। लेकिन जब उसको रिस्पांस मिला वो भागा वहां से। फिर तो अगर बंदे ना छुड़ाते उसके साथ जो तो आप लोगों ने किस तरह रिस्पांस किया उसके बाद? हमने उसको थप्पड़ मारे, उसको गिराया, उसको मारा, फिर सही साहब 4 गुना ज्यादा किया। जख्मी क्या करना था, जो हिसाब होना था उससे 4 गुना ज्यादा कर लिया। और अभी भी वो कुछ करेगा तो उसको मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ, वो अब 4 गुना किया है ना, अब 10 गुना ज्यादा करेंगे इंशाल्लाह। के तहत था ये, प्लानिंग के साथ मेरे ऊपर अटैक किया, क्योंकि या तो कोई तल्ख कलामी हो। सज्जाद इस बात का गवाह है, एक न्यूज़ वाला, वो और मैं आपस में गप लगा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो उसने आकर के बगैर पूछे, बगैर कुछ वजह के आप बातें कर रहे हो, कोई बंदा आकर आपके ऊपर अटैक कर दे, तो ये प्लानिंग के अलावा कुछ नहीं हो सकता। वो एस्टैब्लिशमेंट का टाउट है, इसलिए उसने अटैक किया, लेकिन हमने उसका बदला 4 गुना बराबर कर दिया। शुएब शाहीन साहब, आप सीनियर कानूनदान हैं, आपकी इस्लामाबाद और मुल्क भर में खिदमत हैं। आपने जब खान साहब को शिकायत लगाई है, उसके बारे में खान साहब ने क्या कहा? और फिर बाहर आके फवाद चौधरी ने यह कहा कि खान साहब ने हमारी सुलह करवा दी है, मामला खत्म समझो। खान साहब ने शदीद मजम्मत की है, और किसी किस्म की कोई सुलह नहीं है, और ना ही मैं किसी टाउट से सुलह करूंगा, पहली बात। दूसरी बात है वो झूठा आदमी है, वो झूठ बोलता है, बिल्कुल कोई सुलह नहीं हुई। सर ये बताएं कि अभी आपसे पहले ये टाक हुई तो वहाँ पे हमने सवाल किया, तो क्योंकि ये भी इंतजार नहीं पता था कि अंदर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि खान साहब ने सुना। मैंने खान साहब का नाम नहीं लिया, मुझे फैसल चौधरी साहब ने बताया, मैंने कहा उन्होंने बताया कि मैंने खान साहब का नाम नहीं लिया। तमाम इंटरव्यू के अंदर मैंने खान साहब को बता दिया है, और किसी किस्म का कोई न सुलह हुई है, न राजीनामा हुआ है। मुझे बताया, इनको गलत बयानी से काम दिया गया, इनको गलत बताया गया, और न ही मैं उस टाउट के साथ कभी राजीनामा करूंगा। कोई कानूनी चाराजोई नहीं करेंगे। हमारे में इतनी ताकत और जुर्रत है कि कोई भी असाल्ट करेगा, हम 4 गुना जवाब देंगे, और हमने जवाब दे दिया है, 4 गुना दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, और उस हवाले से नईम पजोता साहब ने जो बेसिक चीज़ें हैं आपके साथ डिस्कस करनी हैं, मैं सिर्फ 2-3 बातें ऐड करूँगा। एक बात तय है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है कि पाकिस्तान में एक अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है, पाकिस्तान में इस वक्त आईन नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही, ये खान साहब के अल्फाज थे। पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत दफन हो चुकी है। पाकिस्तान में जो आखिरी एक सहारा और उम्मीद होती है वो है निज़ाम इंसाफ। 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए उसके ऊपर हमला आवर हो चुके हैं।
اور وہ جعلی فارم 47 والی لوگ، وہ لوگ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جس طریقے سے اس ملک کے نظام کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اس سے جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے، جو ہمارے لوگ ہیں، وہ اس وقت اپنی آس اور امید کھوتے جا رہے ہیں۔ اور خان صاحب کے الفاظ یہ ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستانی جا کر کے سمندر میں ڈوب رہے ہیں، ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، اور وہ اپنا پیسہ بھی لے کے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے پاکستانیت کو نقصان ہو رہا ہے، جس طریقے سے پاکستان اور ہماری جو آرمی کے درمیان جو ایک خلیج پیدا ہو رہی ہے، اس کے پیچھے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیاں ہیں۔ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک کو جتنا اس وقت نقصان پہنچایا ہے، چونکہ ادارے جب بے وقت ہو جائیں، جب جمہوریت میں سے اخلاقی اقدار ختم ہو جائیں، تو اس پاکستان میں نظام انصاف بھی ختم ہو جائے، تو پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انتشار پیدا ہوتا ہے، لوگوں میں مایوسی پیدا ہوتی ہے، ملک میں ایک ہوپ ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ رجیم چینج آپریشن کے بعد دیکھیں گے تو تقریباً $40 بلین کا لاس ہم اٹھا چکے ہیں۔ آج پاکستان کی جو سچویشن ہے وہ اس وقت اپنی بدترین سچویشن پہ ہے، اور جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں، وہ ہیومن رائٹس وائلیشنز اپنی بدترین سچویشن میں آج سامنے کھڑے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے 4 مارشل لاؤں میں اتنا کچھ ظلم، تشدد اور بربریت نہیں ہوئی جتنی آج ہو رہی ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی قائم کریں، ہم اس ملک میں جمہوریت کو مستحکم کریں، ہم ول آف پبلک، جو ول آف پبلک ہے، جو عام عوام کی آواز ہے، اس کو لے کے ہم آگے چلیں۔ اور ایک بات اور کہ آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب کا پیغام میں نے پہنچایا تھا کہ اس وقت فواد چودھری کا ہماری پارٹی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، جو پارٹی میں تفریق پیدا کرتا ہے۔ اس نے بغیر کسی وجہ کے آج میرے اوپر اٹیک کیا فزیکلی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے 2 گنا نہیں 4 گنا اس کو حساب برابر کر دیا اسی وقت، لیکن ہم ان ٹاؤٹوں کو، جو اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں یا جو اپنے زمانے میں اپنے چچا کے نام پہ اور ججز کے نام پہ پیسے پکڑ کے ٹاؤٹی کیا کرتے تھے، ان کی کوئی عزت اس معاشرے میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ عزت ان کی خراب ہوتی ہے جن کی عزت ہوتی ہے، اور اس کو جو بھی کیا جائے، لیکن ہم ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے نہ گھبرانے والے ہیں، نہ ہم پیچھے ہٹنے والے ہیں۔ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ ان ٹاؤٹوں کی اس طرح کی چھوٹی حرکتوں سے نہ ہم کل ڈرے تھے، نہ آج ڈرے ہیں، نہ آئندہ ڈریں گے۔ اور ان لوگوں کی حالت تو یہ ہے، اللہ کا شکر ہے ہم نے اپنے آفس میں یا اپنے گھر میں یا جس جگہ سے بھی ہماری گرفتاری ہوئی ہے، ہم نے آنریبل طریقے سے گرفتاریاں بھی دی ہیں اور جیلیں بھی بھگتی ہیں۔ ان بھگوڑوں کی طرح بھاگے نہیں تھے ہائی کورٹ سے، اور وہ ان کی ویڈیو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں گے۔ اور یہ بھی اس نے جھوٹ بولا ہے یہاں آ کر کے، چودھری سجاد موجود تھا ایک نیوز کا، اس نے آ کر کے اٹیک کیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہم تو باتیں کر رہے تھے آپس میں۔ اور اس طریقے سے ان کی جو حرکتیں ہیں ان کو خان صاحب نے بھی شدید کنڈیم کیا ہے، ہمارا کوئی راضی نامہ نہیں ہے، اور نہ ہی میں واضح کر دینا چاہتا ہوں ٹاؤٹوں کے ساتھ میں نے کبھی راضی نامہ کرنا ہے۔ تھینک یو۔